السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے آج ڈالے گئے ووٹ، بی این پی اور جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ، ووٹرز میں جوش و خروش۔ غزہ میں 3000 فلسطینی فضا میں تحلیل ہو جانے کا ہولناک انکشاف، اسرائیل نے ممنوعہ تھرموبیرک بموں کا کیا ہے استعمال، یورپ اور امریکہ نے یہ بم سپلائی کیے۔ ہم نے ٹرمپ کو دھوکہ دیا اور نہ کسی شخص کو سزائے موت دی، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ شامی صدر اور ان کے 2 وزراء پر ایک سال میں 5 قاتلانہ حملے ہوئے، یو این رپورٹ میں انکشاف۔ ہند امریکہ تجارتی معاہدہ، الیکٹرانکس اور ہیرے جواہرات کے تاجرین میں مسرت کی لہر، مودی سے کیا اظہار تشکر۔ اور صحت کے بڑھتے ہوئے خطرات، غزہ شہر میں کچرے کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہٹانے کا کام شروع۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے آج ووٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ انتخابات میں 50 سیاسی جماعتیں شریک ہیں، جبکہ 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ملک بھر کے 299 حلقوں میں پارلیمانی نشستوں کے لیے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعتی پارٹی سمیت دیگر پارٹیوں کے امیدواروں میں مقابلہ ہے۔ سابق وزیر اعظم خالد ریاض کے بیٹے طارق رحمان بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے شفیق الرحمان وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ غزہ میں نہایت خطرناک امریکی ممنوعہ تھرموبیرک بموں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں 3000 فلسطینیوں کے فضا میں تحلیل ہونے کا ہولناک انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان بموں نے فلسطینیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا۔ تھرموبیرک بموں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس سے فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ جنگی جرم ہے۔ یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم سپلائی کیے، جس سے عالمی نظام انصاف غزہ کے امتحان میں ناکام رہا۔ الجزیرہ کے تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کے فراہم کردہ حرارتی اور تھرموبیرک گولہ بارود نے جو 3500 ڈگری سینٹی گریڈ تک جلتا ہے، تقریباً 3000 فلسطینیوں کا کوئی نشان تک باقی نہیں چھوڑا۔ اور وہیں ڈھاکہ کے گوپال گنج میں پولنگ اسٹیشن پر دستی بم دھماکہ ہوا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ضلع گوپال میں قائم پولنگ اسٹیشن میں دستی بم دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا بتانا ہے کہ دھماکے سے پولنگ اسٹیشن کے مرکزی دروازے کو جزوی نقصان پہنچا، تاہم واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ بات چیت کے بعد اس تصدیق کے باوجود کہ وہ ایران کے حوالے سے مستقبل کا لاہ عمل پر کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیلی میڈیا پر ایران کے بارے میں سنسنی خیز دعویٰ کرنے کا الزام عائد کیا ہے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو ناکام بنایا جا سکے۔ اراغچی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مظاہروں میں شریک کسی بھی شخص کو سزائے موت نہیں دی گئی اور نہ کوئی عدالتی کارروائی مکمل ہوئی، بلکہ 2000 سے زائد قیدیوں کو معافی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہوں نے اصل گمراہ کرنے والے کو تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ گھر میں گرنے کے باعث زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کر دیے گئے۔ یہ اطلاع ان کے ایک رشتہ دار اور پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے دی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی رہائش گاہ پر گرنے کے باعث زخمی ہو گئے۔ وہ اس وقت CMH میں زیر علاج ہیں، تاہم ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے اڈالیہ جیل میں قید بانی PTI عمران خان کو دستیاب سہولیات کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس میں عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% تک محدود رہ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر
आसिम यूसुफ से मुआयना कराया जाए। उनका तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। उनकी कैद, तन्हाई और टीवी तक रसाई ना होने की वजह से किताबें फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में दाइश के मुसल्लह जंगजुओं के ख़तरात के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश ने इंकिशाफ किया है कि शाम के सदर अहमद अशरा और वज़राए दाखिला व ख़ारजा को गुज़िश्ता साल के दौरान 5 बार कत्ल करने की कोशिश का निशाना बनाया गया। गुतरेश ने बताया है कि अशरा को मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे शुमाली हलब और जुनूब दरआ में निशाना बनाया गया। ख्याल किया जाता है कि ये दाइश का सरकारी चेहरा है, जैसा कि TPA एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। ताहम शामी वजारत इत्तलात के एक सरकारी ज़राए ने जून में ये तरदीद की थी कि दरआ के दौरे के दौरान फ़ौज ने अशरा के कत्ल की कोशिश नाकाम बनाई। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने गाज़ा शहर में कचरे के एक बहुत बड़े ढेर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। ये ढेर इसराइल के साथ जंग के दौरान जमा हुआ था, जिसने शहर के कदीम तरीन तिजारती मोहल्लों में से एक बड़े हिस्से को घेर लिया था और ये माहौल व सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन चुका था। गाज़ा में UNDP के दफ्तर के सरबराह ने बताया है कि जमाशुदा ठोस कचरे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसने किसी ज़माने में पुरहुजूम रहने वाली फिरास मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया था। अंदाजे के मुताबिक इस ढेर का हजम 3 लाख क्यूबिक मीटर है और इसकी बुलंदी 13 मीटर तक पहुँच चुकी है। हिंद अमरीकी तिजारती मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के ताजरीन मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। हमारे मुल्क के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ताजरीन ने भी मीडिया को इस बारे में अपना रद्द-ए-अमल दिया है। In India needs to change given the technology coming in and also leveraging smart manufacturing initiatives. So it's interesting to hear both from the buyer's perspective, which are the OEMs and global tier ones, and also from the suppliers' perspective on this, of how, looking at geopolitics, creating supplier resilience also. Yeah. The major challenges that the industry is going through right now, there are quite a few, right? One, if we look at, there is obviously workforce churn and you need to manage workforce. There are a lot of, with the supply risk, a lot of cost dynamics also playing out. And especially in India, suppliers have to actually manage both ICE and EV as they are growing, right? So how do you actually manage all these challenges and keep on growing to not just be local suppliers but also expand the export business for the Indian suppliers, right? But after this US trade deal with India and an EU trade deal, do you think that we have got our horizons in the future? Yeah. See, there are two aspects, right? One, obviously, you have to, increase exports, and obviously both the deals would help. But also, as I spoke about, having the operational resilience and also having the supply resilience, that means localization is also an important agenda in India, right? And I just wanted to, I spoke about how smart manufacturing will help. Now, the thing is that we actually spoke to a lot of autocom players in India, and it was heartening to know that, say, 5 years back, Industry 4.0 was just a buzzword, but 60% of the companies have actually taken a step ahead and they've started to move beyond pilot stage. So there are companies who are implementing and seeing impact from smart manufacturing initiatives, right? But there are challenges, and one of the key challenges is to be able to have a good enough ecosystem who will provide integrated services right from data integration. हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक्स शोबों के मालिकीन का बड़ा बयान सामने आया है। मुल्क के बड़े ग्रुप्स के मालिकीन ने इसे एक बहुत ही खुश आइनी इक़दाम करार दिया है। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर क्रैप भंसल ने कहा, ये पूरे जवाहरात और जेवरात के शोबे के लिए खुशी की लम्हा है। 50% टैरिफ के बाद मेरा शोबा शदीद मुतासिर हुआ था, लेकिन ये यानी कि भारत अमेरिका तिजारती मुआहदा अच्छी खबर है। गुड न्यूज़ since last 6 months, and after 50% tariff, my sector was affected very badly, but this is a good news. And after 18%, and especially loose diamond will be 0%. So year 2026-27 will be very good year for diamond jewelry sector. How much it was affected, sir, earlier?
So last year it was affected as far as the loose diamond is concerned. The US export was declined by 44% and overall more than 55%. Very positive for our gem and jewelry sector, and especially for diamonds, because starting whenever they sign off now, then loose diamonds will go at 0%, which was always the case for, I don't know, the last so many years since before they introduced tariffs. So it's basically a raw material for the jewelry industry, because as you know, nowhere in the world people buy loose diamonds. Ultimately it's set in jewelry and worn. So it's actually a raw material. Sir, how do you see the gold and silver? The same. The gold and silver is also part of Annexure 3, and that will also go duty free. As far as the jewelry is concerned, they already are paying 6.5% duty over there since many years. And with the signing of the trade deal, definitely gem and jewelry sector will get a boost, and more specifically diamonds, because as you know, diamonds have been going through a tough time since the last 2 years. So this will give it the starting boost that was required. Sir, how much market was affected because of the tariffs? You can't exactly say, you can't judge it, but what happens, it becomes much more efficient, and everything can reach on time, because at present they had given this 0% tariff to goods which were going from Belgium for the last 4 months. So it is much better if it goes directly. Efficiency comes in, and the business will also grow. इंडिया यूएस डील हुआ है, इस पर कितना ज्यादा फर्क, क्या implications होंगे, क्या असर होगा? So it's a very welcome move, and I think we appreciate the good work done by the Prime Minister and Mr. Narendra Modi and Mr. Piyush Goyal ji, and we really feel that this will open the doors for exports of a lot of products from India in the electronic sector, in the air conditioner sector to EU. It will also open up the doors for us to enter the US market, and I think this is one of the most welcome moves that we were waiting for a long time. अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों की जानिब से गर्दफान में इमदादी काफ़िलों और मराकिज़ पर हालिया हमलों पर इज़हार तशवीश का बाद सूडानी वज़ीर ख़ारजा मोहिउद्दीन सालम ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो रैपिड सपोर्ट फोर्स के माली मावनतकारों पर दबाव डाले। आज जुमेरात को अदीस अबाबा में अफ्रीकी यूनियन की अमन सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए मोहिउद्दीन सालम ने कहा कि हालात पूरे मुल्क पर फ़ौज के दोबारा कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं और जंग अपने इख्तिताम के करीब है, ताहम बैरूनी क़ुव्वतें अब भी इस तनाज़े को हवा दे रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि अफ्रीकी यूनियन ने मुल्क में होने वाला खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात के लिए कोई वफ़द नहीं भेजा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए आज डाले गए वोट, BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला, वोटर्स में जोश खरोश। गाजा में 3000 फ़लस्तीनी फिदा में तहलील हो जाने का होलनाक इंकिशाफ, इसराइल ने ममनुआ थर्मोबैरिक बमों का किया है इस्तेमाल, यूरोप और अमेरिका ने ये बम सप्लाई किए। हमने ट्रंप को धोखा दिया और ना किसी शख्स को सजाए मौत दी, ईरानी वजीर खारजा का बयान। शामी सदर और उनके 2 वज़रा पर एक साल में 5 कातिलाना हमले हुए, UN रिपोर्ट में इंकिशाफ। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हीरे जवाहरात के ताजरीन में मसरत की लहर, मोदी से किया इज़हार तशक्कुर। और सेहत के बढ़ते हुए खतरात, गाजा शहर में कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर हटाने का काम शुरू। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।